Pati Albert. Pre, may paligid ako. Gusto ko lang yung jeep ko. Mabasakit yan, pre, pag natuntok mo to. Sige, pre. Katawan, Lodi. Pre, boxing lang. Huwag hawigaan to. Oh, Boxing lang. boxing lang, pare. Boxing lang. Pagka nakita mo open, tsaka mo bakbakan, pare. Okay. Nagpihit Bam. naman tayo. Pag may pensa sa katawan, katulungin mo. Okay, simulan ko na. Yan. Sige. Boom. Ayan, pare, katawan. Sige, pare, muka. Boom. Magaling din, sumasara din yung ungas, eh, no? Oh, masarap pala pag nasasaktan. Bam. Tumatama rin. Bam. Oh, sa'yo mo naman mahina. Sige, pare. Ano ba? Yan. Ayun siya. Sige, pre, ingas. Sige, pre, ako naka-video dito, parang Juster. Focus ka dyan. Ang video ako dito. Masayang-masaya ka, no? Duster. Ay. Meron pa ako dito, zombie ano, Jeff? Zombie? Zombie, parang Isa. maganda yun. Tangin na. Lupit. Tara, ako tatesting mga yung zombie pa. Hindi zombie. Paglalagay mo natin si Art. Sige si Art muna. Si Art like. Tulad dito. Uling na. Okay, parang dyan. Pare, dyan. Katawan, muka. Boom. Katawan! Katawan, pare, pagka nakikita mo, ayan, buka sa muka. Katawan, muka, pare. Katawan ulit. Katawan, muka, pare. Pam, pam, pam. Babaksak na, pre. Muka, pare. Yan, konti yan. Trabahuhin mo yung katawan, pare. One. Boom. Katawan. Hindi ka parang sa job street ng Pinoy. Job street. Sige, sige, pare. Pahinga ka lang pagka napagod ka. Tsaka mo bakbakan pagka yung Hihingan lang. duguan na mo ka, pare. Ayun, boom, boom. Ayan, boom. Bagsak. Ano, tapos ba? Tapos na, hindi. Hindi, naubusan na oras. Nabusan ng oras eh. Kasi referee. Pero bugbog din yung kalaban. Mabugbog. Sino panalo? Kasi referee. Ako pare, red corner. Ah, tapos na pare. Putik. Kasi